bolingo ya bokeseni tolapinda ina miso ya nzambe oyo ezalaki ndoto ekomi realite pardon tokabwana te ndeko molingami yokanga ye mpona nzela ya nzambe oboya banzela molili ye bandako masumu yokota te. Tu n'as suivi qu'un seul chemin olobinga naikaka libala misusu batindaka bango basala mobulu na balabala bamemaka ta ya kolia na ndako olobi no nakoteka nzoto te malgré influence ya baninga ata baseta kozanga aboyi koyokisa nzambe soni alobinga naikaka libala mama yebaka libala wana yokoluka ezalaka paradiso mpona bayeba balinano te bakoluka mpo bakota kasi ekomaka mpe lifelo mpona bayebayebi yesu te wana basusoli nano te bakomoluka ta babima mama batela libala mabe ekota na nzela yo te moninga linga belle famille basemeki bakoma bandeko na yo mama wana ezali lipamboli koutana zabe ezali te lelo balalobi bokabwana wana lobi avenir abanekokoma en danger mama libala esengi libala esengi fidélité libala esengi soumission libala esengi compréhension amibomba na losambo apengwa teo aboyi kofingisa kombo ya yesu ayobi na batelelo kwa nzambe ata banina na ebandeli moninga nzambe asalaki lola aikosala mokili asali mbisi na mai aikosala nzete asala damu na eva maman, c'était en ce moment libala et bandaki n'éteignait. Ah maman, c'était en ce moment libala et bandaki n'éteignait. libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosaba semeki na yo perdino ozala gentil kisi ya libala e botosi e mama perdino ozala gentil kisi ya libala e potosiema mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato letre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo mwasi mosusu yokobala nzoko misombeli liwa na bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato letre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo fiancé à liboso, en tout cas il m'a dessus.
fiancé ya mibale abala na nzaji na chachonga ye koluka mabanga tilelo. Fiancé ya misato abala mondele na poto ngana zelaka ye. Oyo nazwi lelo oyo nabimi na miso ya baboti, nabimi na miso ya leta, nabimi na miso ya nzambe ya mama. Ngai nalingaka ye tokovanda na ye kinosuka ye. Ah chérie, viens danser avec moi pour le meilleur, le pire, tokovanda ye. Car les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Yolulaki libele mwana poto batindelaki yo foto. Moto yebibi valilite yomona takomona te. Bobosanaki atindaki bilili abombaki oya yebi zalelima. Nabalako inandako makanisi ezongi Afrika liboso ya komela tuna nzambe yari yari oyo nyonso konsekansi koluka molongani na libanda. Olobaki okobongola ye motema lelo tosuki nde wapi libanda na Yesu e bomoi ezali te mingi bakoma kolela c'est trop tard. L'écriture. Que Dieu bénisse ta présence. Je bénis l'entrée des hommes de Dieu. Peut passer devant s'il vous plaît. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des chrétiens. Nous avons reçu Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Et si le Christ que nous avons reçu n'est pas glorifié, il n'est pas Christ. Et il ne serait jamais Christ. Donc, par là, nous devons glorifier Christ. Comme dit l'Écriture, tout ce que vous allez faire
parole ou en œuvre, faites-les au nom de Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter une personne extraordinaire. Celui qui a marqué la journée qui est aussi extraordinaire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, si la mort de Christ n'avait pas de la valeur, il ne pouvait pas ressusciter. Mais comme la mort de Christ avait une grande valeur, c'est pourquoi Christ est ressuscité pour marquer sa présence dans le monde des vivants. Le psalmiste me dit ceci: oh Dieu, est-ce que les miracles tu peux les faire dans le sépulcre? Est-ce que les morts peuvent-ils se lever? Est-ce glorifier ton nom dans les tombeaux? La réponse dit négatif. C'est-à-dire le miracle de Dieu, doit être exercé dans la vie de celui qui vit. C'est toi qui vis, toi qui es encore sur cette terre de vivant. Tu es appelé à palper et à concrétiser la bénédiction et à témoigner la grandeur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans la Bible, il y a la promesse, il y a des promesses qui concernent les morts et les vivants. Et il y a aussi d'autres promesses qui concernent seulement ceux qui sont morts. Et d'autres aussi qui concernent ceux qui sont vivants. Le miracle qu'on a aujourd'hui ne concerne pas les morts, mais ça concerne les vivants. Ça concerne les vivants. Notre Christ, il est vivant. Il vit parmi ceux qui vivent. Et c'est pourquoi aujourd'hui il a scellé avec les sons du mariage dans le livre du mariage pour les mariés. C'est-à-dire toi qui étais avant, oui, gloire à Dieu, parce que ton pied avait piétiné la première fois. Mais attention, aujourd'hui c'est lui qui vient de nous rejoindre dans le monde de mariés. Il est aussi extraordinaire. Il est aussi extraordinaire parce qu'avec la génération d'aujourd'hui, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je répète encore, la génération d'aujourd'hui, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que les autres Elenge mwasi ake komi pesa ake komi pesa ozomona mabala ya yakatovanda mabala ya katovanda vie continue kaka. Mais laisse-moi vous dire, la vie n'est pas dans l'impudicité, mais la vie c'est dans le mariage. Ce que les gens font, ce n'est pas la vie. C'est de l'impolitesse. Ce n'est pas la vie. C'est l'adultère. C'est l'ambiance. Écoutez-moi, Église. Aujourd'hui, toi, Église, tu n'es pas appelé à vivre dans l'ambiance, mais tu es appelé à vivre une vie consacrée sous l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'était mon introduction. C'était mon introduction. C'était mon introduction. Maintenant, passons aux essentiels. Matthieu. Prenons le livre de Matthieu. Chapitre 19. Malgré la journée d'aujourd'hui a été combattue, mais le Seigneur nous a fait triompher. Amen. Je bénis le Dieu qui nous a fait que nous soyons des vainqueurs
Et nous avons participé dans le monde des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 19 verset 4. Matthieu 19, 4. Et vous descendez jusqu'au 6e verset. Matthieu chapitre 19 verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement... Ok, merci. Prenez, lâchez, ici chez moi c'est verset 4. Mais là chez vous, prenez et commencez le verset 3. J'ai besoin de la question. Verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Descendez, ok. Les pharisiens l'abordèrent. Voilà. Et dirent, pour l'éprouver, Voilà. est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Déjà, Et qu'il dit: oui. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ils sont, répétés, ils sont... Mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer pour la radio du Seigneur. Prenez place. Genèse chapitre 2. Genèse 2. Fais-moi un bon son. Un bon son s'il vous plaît. Genèse 2. Genèse 2. Verset 22. 22. Lisez. Genèse chapitre 2 verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Descendez. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Continue. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Je ferme les Écritures. Nafunga maandiko. Inclinez nos têtes s'il vous plaît. Kunjamisha kichwa yako. Seigneur, les revenus, où nous voulons écouter ce que tu as préparé. Aide-nous à écouter, car le peuple qui se trouve devant toi, il ne peut jamais vivre du pain seulement, mais sauf de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Agis au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Amen. Acclamons. Pour ceux qui écrit, le mariage. Aujourd'hui, on n'a pas les thèmes, mais on a un sujet qu'on doit décortiquer. Le mariage. Le sujet d'aujourd'hui, le mariage. Dis à ton prochain, le mariage. Amen. Amen. Ok. Le mariage. De l'hébreu. Et le mariage est appelé Chatan. Chatan. Donc le mariage, pour la Bible, a pris le sens du mot hébreu. Du mot hébreu qu'on appelle Chatan,
Mkiebrania banaita Satan. Traduit en français le mariage. Banaigeuza mkifaransa ndoa. Maintenant, rentrons d'abord en hébreu. Turudie mbele mkiebrania. Satan qui veut dire Satan maana yake devenir engendre. asema kuwa muko wa mtu fulani. Pourquoi Juu ya nini? les Hébreux peuvent nous donner une telle définition? Baebrania banaweza tukaburia hii mfano ya hivi. Écoutez, Unishikie. selon la coutume hébraïque, Fatana na kutimi ya Baebrania, le mariage était valorisé quand il y avait la présence d'un homme, d'un fils qui peut se présenter dans une autre famille pour tirer quelqu'un qui peut être l'une de sa chair. ndoa kwa Baebrania ilikuwa na maana kama mtu anatoka anenda mchamama fulani anatosha mu mwanamke ule anaweza kuya mmoja wa mbavu zake Directement. mala moya. Pour eux, Kwa bobo le mariage ndoa avait le synonyme de sortie. ilikuwa na maana ya kutoka. Or, celui qui peut sortir, Ule anaweza kutoka selon eux, kufuatana bo c'était l'homme. ilikuwa ni mwanaume. Selon eux, c'était l'homme. Kwa hapo kwa Baebrania Bon, pourquoi j'appelle l'homme? Joyce ni mwanadamu. Parce que le terme biblique nous, Terme biblique nasema nous donne l'homme qui taira. asema mwanaume atatoka. Mais selon leur pensée, Fuatana mawazo. ils parlaient que Banaanza kusemezea celui qui peut sortir, c'est le fils. asola anaweza kutoka ni mtoto mwanaume. Ah, c'est-à-dire, Kusema celui qui est encore fils, ula kingariki mtoto celui qui n'est pas appelé papa, ula bayamwita baba donc il est encore fils. eko mtoto Celui qui était sous tutelle de ses parents. ula alikuwa chini ya ulinzi ya wazazi. Suivez très bien. Unifuate, Suivez très bien. unifuate, Suivez très bien. unifuate. Selon la langue hébraïque, Fuatana Baebrania ils ont donné la différence. banaleta achanisho. Il y a la femme mariée, Kuna kwa mwanamke mwenye kuolewa il y a une femme qu'on appelle concubine, na ule banamwita sema kahaba. celui qu'ils appelaient aussi prostituée. Anaanza kuita sendumba. Donc, concubine, Sema abala, okay. concubine Abala et prostituée. na ndumba Suivez kahaba. maintenant. Unifuate mzuri. Prenons d'abord ce terme. Tubembele ile shina. Celui qui est prostitué, Ule anakuwa ndumba. selon eux, Kwa bobo. il se tenait à l'angle de la route Asa anaanza kushoma katikati ya barabara. pour contrôler tous les hommes qui passeront Juu ya donc, pour contrôler tous les hommes qui passeront là-bas, juu ya kuchunguza mwanaume wote atapita ile fashi. pour faire attirer les regards de ces hommes vers lui. Bakokote muangalirio ya bale banaume kwa bobo bale banamuki. Alléluia. C'était le comportement des prostituées. Ilikuwa ni mifano na hali ya Comme baba. aujourd'hui aussi, Kama vile leo nous voyons des femmes tunakuwa na wanawake qui se prostituent, beko nafahamu sharati, mais lakini pas dans leur maison, hapana mu rezo yabo mais dans le riz. mumaishi mumare mubalaba. Écoutez maintenant. Shikia sasa. Celui qu'on appelle concubine, Ule banamwita abala. c'est celui qui était la servante de la femme mariée. Ni ule alikuwa boy wa bibi mwenye kuolewa. Prenons l'exemple d'Abraham. Beba mfano wa Ibrahim. Abraham avait une seule femme, Abraham alikuwa na bibi moja. reconnue par les hommes, Bali muyua kubantu. par l'État et Mwakuleta par Dieu na lui-même. Mungu alimfahamu. Mais sa femme s'appelait Sarah. Bibi yake alikuwa Sara. Mais à un moment donné, Wakati fulani comme Sarah ne donnait pas l'enfant à Abraham, vile Sara shamzole kuzala batoto. Sarah a proposé à Abraham, son mari, Sara anamlomba bwana yake, de prendre sa servante. beba huyu boy huyu. Écoutez maintenant. Unishikie sasa. La servante qui s'appelait Agar. Ule boy aliitwa Agar. Pour Sarah, c'est une servante. Kwa Sara alikuwa ni boy. Maintenant, pour Abraham, Ibrahim c'est la servante de ma femme. aseni boy wa bibi yangu. Comme la femme ne pouvait pas donner naissance, ne pouvait pas donner une vie au monde Vile bibi yangu asikupashe kuzala directement, ala moya, elle a proposé à son mari anasi bwana yake de prendre la servante abebe le boy wake comme concubine. kama vile abala, Comme concubine. kama vile abala.
le concubinage en ce temps-là, kuwabala mwili wa kati c'était la proposition de la femme ilikuwa ni kulomba kwa mwanamke vers son mari. mbele ya bwana yake. C'est-à-dire quoi? Ni kusema ni Si aujourd'hui, kama leo tel que tu es là, vile uko pale, je parle aux mamans. naambia mama, Si aujourd'hui, kama leo tu vis avec le mari d'autrui, huko naishi na bwana wa penyewe, tu es concubine, wako abala, tu n'es pas une femme mariée. aona bibi Par wakolewa là, j'ai vite compris. pale, melewa. Dieu ne nous a pas appelés Mungu ashikutwite de vivre dans la prostitution, tuishi mvundumba dans la concubinage, muabala mais dans pana, le mariage. lakini mundoa. Écoutez, Unipata église, kanisa aujourd'hui, Leo. le problème c'est quoi? mambo ni Il nini? y a même les hommes de Dieu Kuko na watumishi wa qui Mungu vivent dans le concubinage. Leo naishi muabala, Celui qui vit la concubinage, Ule naishi c'est muabala. celui qui a pris une femme, Yule ambaye mwanamke mais qui n'a pas donné la dot. na ashikupeleke mali. Laissez-moi vous dire, Acha niambie, tel que tu es là, vile kupale si tu n'as pas payé la dot, kama uyariba mali tu vas finir la dot Uende kaishi mali. et reviens oh nakuya dans le mariage. Natoka. Tant que opesi nano mbongo alibala te, kama uyariba ndondoa oza moyibi yo huko mobali, muishi, yo mobali oza we moyibi, bwana kumwishi, yo mwasi oza ndumba. we mwanamke kundumba. Ah, tikana lobake. Acha niseme, Laisse-moi te dire, acha nikwambie, si tu es prostitué, kama kukaba attends ton temps chunga wakati yako viendra. itakuya, Le Saint te donnera un mari. Bwana atakupa bwana Et si tu es concubine, na kako wabala quitte ce mariage. toka ile ndoa. Attention, Keba tout se paie ici-bas. malipo yote ni hapa, Tout se paie ici-bas. malipo yote ni hapa. Attention, Keba tout se paie ici-bas. malipo yote ni hapa. Si tu oses, Kama napima la main de l'Éternel uko na Mungu sera Bwana apaisée sur toi. haitakushikia. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est Sarah qui propose les concubinages. Sara njoko na si mwabala, Et l'enfant qui sera né dans le concubinage, na ule mtoto atazalika mwabala, cet enfant devait être appelé le fils ou la fille adoptif. ase banamuita mtoto ule banapiana. Laisse-moi vous dire, Acha nikwambie, tel que nous sommes ici, vile mko hapa, ce n'est pas l'enfant adoptif Attends, qui a des valeurs même au niveau du gouvernement. hakuna mtoto wa C'est kupiana kuna bei, l'enfant légitime ni mtoto wa qui kulisalia est né dans le ule mariage. anazaliwa mundoa. Attention, Keba mais merci. hata kama Est-ce milifia usabu mambo moja, que je peux parler? menezi kusema, Je peux parler. menezi kusema Sur 100% des enfants qui sont nés dans cette génération, mu 100% watoto wanazalika mwiki kwenda, il y a 85% des enfants qui sont nés dans la prostitution et munakuwa 15% des enfants qui sont nés dans le na mariage. pourcentage ya mundoa. J'ai mal parlé. Menasa mbaya, Écoutez, shikia, si tous les premiers nés, sirito mtoto wa kwanza balimuzala mugundumba, mimba inaingia mu michezo, haikuwa michezo, kwa mwambiance. Mwambiance mimba inaingia. Chinjo vile, mwambiance mimba inafanya nini? Inaingia. Pale batenda kupeleka kule kubabwana, kule batakupeleka mwali ya furaha ou bien mwali ya huzuni. Pale panekalaka huzuni, panekalaka baraka, be panekalaka lana. We kapatiana mimba weye. Weye kapatiana mimba weye. Haleluya. amen. Na weye kibeba nkuku weye. Weye kibeba nkuku weye. Utenda kubeba kya kukua. Mwingine anapata mimba ya mugundumba, banaanza kumufanya na cesarienne. Jo asema pana, Mungu alinisaidia tu. Haina sema Mungu alikusaidia, Mungu alikushikilia ndio buluma. Banasaidiaka ule mtu ashina na kintu. Me kama wewe uko na kintu kinafia kualabisha, kinafia kupeleka ubai, haina sema na kusaidia, bala kushikilia njo buluma. Juu kama unakufa mu ile mambo, habari ya Mungu itashanje. Shiba na kuyoka sasa unaombaka. La Bible dit, laisse-moi continuer, je n'ai pas le temps. La Bible dit, Dieu a créé des personnes. Pas deux, pas trois, mais deux personnes. Mais écoutez, selon les Écritures, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Oui, la création s'est faite même jour, même minute, même seconde. Car
Dieu avait dit, wakati Mungu alisema créons l'homme à notre image, tuume Mungu kwa mfano, ce jour-là, ile siku Dieu n'avait pas donné la différence entre homme et la femme. Mungu asikuleta achanisho pa mwanaume na mwanamke. Selon la pensée de Dieu, Kufuatana na mawazo ya Dieu Mungu. appelait l'homme, appelait le créature homme. Mungu aliumba viumbe sema Que tu Mungu sois femme, uko mwanamke, que tu sois mari, uko mwanaume. vous tous selon la langue de Dieu vous Kufuatana na appelez misema homme. Mungu ni muntu tu. C'est-à-dire quoi? Ni kusani? Malheur, maudit soit celui qui s'appelle, qui appelle sa femme chose. Alainiwa ule kunaita bibi yako ase kintu. Maudit soit celui qui chosifie sa femme dans sa maison. Alainiwa ule unaona bibi sa kintu munyumba. Selon la pensée de Dieu, Kufuatana na mawazo ya Mungu. Dieu a créé les choses. Mungu aliumba Et vitu. il a créé l'homme. Anaumba na Mungu. C'est l'homme Ni Mungu qui doit participer anapasha dans le kushima. gouvernement de Dieu Ase mguverneur pour Mungu. diriger les choses. Sio kuongoza vitu. Laissez-moi vous dire, Acha nikwambie. quand Dieu avait créé l'homme, Wakati Mungu aliumba Mungu. selon Genèse Kufuatana mwanzo. 2:22, la Bible dit, Bila sema Dieu créa l'homme et la femme. mwanaume na mwanamke. C'est ça. Vile. Ça c'est la création. Ni umbaji. Je parle de la création. Mimi nasema ndio umbaji. Mais après la création, Kisha umbaji. Dieu a dit, Mungu anasema si je laisse l'homme vivre comme ça, kama mimi nacha mwanaume huyu anaisha yeye mwenyewe il sera un esprit. atakuya roho. Maintenant, auparavant, je l'avais appelé homme. Mwanzo nilimuita Or, mtu. celui qui est homme, Ule kwa mtu c'est celui qui a une chair. ni ule kuna mwili. D'où trouverai-je la chair pour l'homme? Kwa wapi kule nitapata mwili juu ya Dieu mwanaume? a couru à la matière existante. Mungu anakimbilia kwa ile bulongo wa kwanza. Quelle est la matière existante? Ile materi ni nini? C'était la terre. Ilikuwa ni bulongo. La Bible dit, Il a Dieu ça. avait créé le ciel et la terre. Mungu aliumba mbingu na dunia. Maintenant, le ciel et la terre. Ile mbingu na dunia. Les cieux Mbingu ne pouvaient pas donner, ne pouvaient pas donner Dieu l'occasion de former la chair. haikupasha kumgara Mungu bahati ya kutengeneza mwili. Mais écoutez, Shikia la terre bulongo a donné l'occasion à Dieu inampatia Mungu bahati de former atengeneze les corps. mwili. Pour la création, Juu ya umbaji Dieu a créé l'homme vivant. Mungu aliumba muntu we kunaishi. Mais pour la formation, Kutengeneza Dieu a formé le corps de l'homme qu'on appelle cadavre. Mungu alifanya maungu ya muntu anaita maiti. Ton corps, Mwili yako dès l'origine, kumwanzo c'était le cadavre. ni maiti. Ça ne bougeait même pas. Haikuanza utenka. Mais l'origine de la création, Mwanzo ya mumbaji c'était l'homme vivant ilikuwa ni muntu wa hai. qui était l'esprit, Alikuwa roho. qui n'avait pas même le nom. Haikukuwa na njina. Mais Lakini au jour de la formation, wakati ya Dieu kutengeneza a pris la terre. Mungu anabeba bulongo. Selon la Bible, Fanya Biblia. Dieu a creusé la terre. Mungu alichumbula bulongo. Après avoir creusé, Kisha kuchumbula. j'ai vite compris. Nilielewa. Dieu c'est un creuseur. Mungu ni krezer. Il a cherché le matière première Anatafuta mateo premier pour tirer ya et kutosha fabriquer le corps de l'homme. kutengeneza mwili ya Mungu. Ce que tu es, Kile wiko ce n'est pas ce que les ennemis ont préféré, ana kile badu mais c'est ce que l'Éternel a kile wa milele préféré. alisema. J'aimerais te dire, Anapenda kwambia wow, wewe tu vivais dans les projets de Dieu. ulikuwa mawazo ya Tu Mungu. vivais dans les projets de Kuishi Dieu. mawazo ya C'est Mungu. pourquoi Kwa maana balingayo bakupenda balingayo te abakupende babundisayo bakukomarishe babundisayo te. abakukomarishe. Ce que Dieu a dit, Mungu alisema personne ne peut le hakuna effacer. Mungu anaweza kukishima. Alléluia. Même chez les hommes de Dieu, Hata kwa watumishi wa Mungu si Dieu t'a appelé à la grandeur, kama Mungu alikuita ukubwa, ne pleure pas pour les circonstances. ushirie njuu ya ile majira ulikuta. Sache bien que Jua sema le Dieu qui avait parlé, ule Mungu alisema, et le Dieu qui t'avait parlé, le Dieu qui t'avait appelé, ule Mungu alikuita. il est le sentinelle de sa parole. Yeye ni nzamu wa misemo Quand yake. il parle, Wakati il anasema finira par accomplir sa atafika kwa parole. kukitimiza. C'est-à-dire, Ni kusema la chose que nous voyons kile aujourd'hui, kitu tunaona leo ce n'est pas haina la pensée de l'homme, mawazo ya Mungu, mais lakini c'est l'organisation de Dieu. ni matengenezo ya Mungu. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Shikia sasa. Après avoir formé, Kisha kutengeneza, il n'a pas formé deux corps à la fois. ashikutengeneza mili mbili mara Mais moja. il a formé un seul corps. Alitengeneza
moya. Et après, Kisha il a pris l'homme. anabeba mtu. Non, Marie, l'homme esprit. Anabeba ule bwana wa kiroho. Il l'a injecté dans la chair mortelle. Anamuingisha mwili ilikuwa ya kufa. La chair qui ne bougeait même pas. Ile ya kwanza atakutenga. Quand l'esprit de l'homme est entré, Wakati roho ya mtu iringia, l'homme a porté la vie. mwanaume anabeba mshima sasa. C'est-à-dire, Nikusema en réalité dans l'homme, bia kweli ndani ya c'est mtu l'esprit. ni roho. En réalité dans l'homme, Bia kweli ndani ya mtu c'est l'esprit. ni roho. Ce n'est pas le corps Haina mwili. qui est la réalité. Iko kweli. Mais c'est ton esprit. Ni roho yako. Acha mbele nikwambie, kama roho yako kuna laana na mwili tavala laana. Haina mambo yetu ni mariage. Hii mambo inakuya mu wakati tuko mu maombi moya ya tuko nasemezea mambo ya sang le sang de Jésus par le mec et celui d'Abel. Alléluia. Maintenant écoutez. Si la réalité de l'homme c'est l'esprit. Kama bia kweli ndani ya mtu ni roho. Quand on parle de la réalité, Tukisema ukweli, nous voyons tunaona ce qui avait donné forme à ce qui était venu après. kile kilileta hali kwa kile kilikuwa kisha. En un mot, Muluka moyo. la réalité et la vérité c'est deux choses différentes. Réalité na vérité binachana. En réalité dans l'homme, Bia kweli ndani ya mtu c'est l'esprit. ni roho. Mais Dieu n'a pas dit en vérité dans l'homme. Mungu asikusema ukweli ndani ya mtu. La vérité, Ukweli c'est dans le langage. ni mumisemo. Mais la réalité, Me ukweli c'est dans le travail. ni mukaji. J'aimerais vous dire, Napenda mwambia. le corps que tu as, Ile zawadi kuna c'est le travail ni kazi. qui avait fait que Dieu Ilifanya Mungu puisse se merger asema ajiungishe. pour enlever les choses qui étaient dans le projet. Atoshe kitu kilikuwa mawazo. Le corps de l'homme, Mwili ya mtu ça vient dans le projet de Dieu. inakuwa matengenezo ya Mungu. Mambo ya Mungu. Écoutez maintenant. Shikia sasa. L'homme, après savoir être fabriqué, Kisha kutengenezwa. la Bible dit, Biblia inasema Dieu forma l'homme, Mungu anaumba mtu le corps de l'homme. mwili ya mtu. L'homme est devenu l'être vivant. Mtu anatokelea wa mshima. Et par après, Kisha l'homme ule mtu qui était formé, alitengenezwa. il avait la grossesse. Alikuwa na mimba. Mais Lakini lui-même ne savait pas yeye mwashi kuyua. que j'ai la grossesse. Ya kusema una mimba. Celui qui savait, ce n'est que le créateur. Ni paka mumbaji. C'est-à-dire, Ni kusema l'homme avait la grossesse mwanaume alikuwa na mimba du corps de la femme. ya mwili ya mwanamke. Ah, l'homme, c'est une femme qui doit donner la naissance à une femme qui donnera la continuité de la vie. Mwanaume aux ni humains. mwanamke anapaswa kuleta mshima kwa yule mwanamke atengendelesha umbaji. J'aimerais vous dire, Pende mbie. alléluia. Munaona pa hii fashi, acha niambie vya kweli. Mnasikia? Mungu aliumba Barnaba, anaumba na nani? Na Bert. Wakati Mungu alibaumba bote barikuya mu esprit, bariumbiwa siku moya, saa moya, minute moya. Mais siku ya Mungu kufabrike mwili, Mungu alikreye muntu ku puissance yake. Mais formation ya maungu haikukuya puissance, mais ilikuya ni force. Puissance ni mambo iko mystique ya kiro. Mais force ni mambo iko ya mwili. C'est-à-dire mtu anatepuye ma force yake yote juu ya kufanya kazi fulani. Mambo ya mzuri sana. Mwili ya mtu ilikuwa ni force, ilomba nguvu ya Mungu. Shekia sasa nikwambie, wakati Mungu anafanya mwanaume anatokelea na mimba kani, alikuwa na mimba ya mwanamke, na ye mwanaume ashikuyua asema niko na mimba. Maintenant, qu'est-ce qui devait se passer là? Il lui fallait que l'homme puisse sentir les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Dieu a placé l'homme devant toutes les créatures. Tu dois nommer tout ce que Dieu a créé. Dieu a donné la responsabilité à l'homme. À l'absence de la femme physique, mais dans la présence de la femme spirituelle. Quand Dieu donnait la responsabilité à l'homme, la femme était l'esprit, l'homme était charnel, et la femme comme étant esprit, il participait à ce que Dieu donnait à l'homme. Laisse-moi vous dire,
Est-ce que je peux continuer? Niendelee. Écoutez maintenant. Shikia sasa. Adam avec la grossesse, na mimba, mais il a manqué la puissance ou le pouvoir de mettre au monde. Anashinda nguvu kuzala. Ça demandait la présence d'un docteur. Ililomba présence ya docteur moya. Pas la sage-femme. Apana le mwanamke anazalisha nasa. Mais docteur. Quand la femme manque la puissance d'enfanter, ça ne demande pas la présence de la sage-femme. Ça demande la présence du docteur. Kama mwanamke anashinda kuzala ilombesho kuzalisha. Quand le docteur viendra, wakati docteur atakuya, il viendra avec le bistouri. Atakuwa na bisturi. Avec le couteau. Pour opérer la femme. Pour enlever la. J'aimerais vous dire. Leo Barnaba Nazala. Mais si ça le kwa nguvu yake. Anazala par césarienne. Mina kukatia njoka 500,000 wende nako. Amen. Hallelujah. Amen. Aba toto baranza kuria nirudie. Mimi kwa mu voyage. Banaria papa rudi. Bakukisha sana bosa papa ute. Hapa bakunini nabo beko na papa kuya huko. Après mariage ya lundi niko na ka voyage kakaloko. Mimi narudia tena. Mshikeni niambie. Barnaba leo ile mimba ile haitabakia maungu yako. Unapata daktari moya ni Mungu wa kumbingu anashukia kupitia mie anaanza kusema hii parole yake c'est la parole neno la parole neno c'est le pain la parole neno c'est le couteau à double tranchant la parole neno c'est le couteau à double tranchant. Le Seigneur est descendu pour opérer Barnaba et afin d'enlever la perte qui est là. Mina sema yako. Shikani kwambie wewe uyaolewa ukingariki mfupa mbavu ya ule asiyaonekana. Wewe auyaolewa ukingariki mumimba ya ule atakowaka kesho. Amen. Mishi yaona niseme sema. Mishi yaonaka mtoto mumimba eko na mwambia mama yake asema unizale unakuwa kiriku. Unakuwa kiriku. Kirikunjo anasemaka mtumba mama yake. Kirikunjo analombaka mama yake amuzale. C'est-à-dire quoi? Banamuke baleo, batoto kiloko baleo. Beko na tafuta beringishi mo benye kupukweri, saba kiriku ya tafuta kuzarikwa. Mina sema hivi. Ini mariage ya tatu kubariki mkanisa. Miko na bariki batoto ya kanisa. Sasa niko naambia mtu moya. Wena wewe uko pale usikwe pressé. Mtoto wa mumimba shikalake pressé. Meni mafenomene ile mama yako ataanza kushikia, jo itamsukuma yafanya nini? Akuzala. Batakuzala je kama madolera ya kuya? Unaiona madolera ya kuzala mbibi? Ni kama mwanaume anajisantira sema hapa mimi naanza kubriller. Wakukoa asiyakuwa na hamu ya bibi eko na hamu ya kulala ye mwenyewe, me asiyapata hamu ya kulala na mtu mwenzake, c'est-à-dire wewe kama unamforcer utapata mimba ya chini. Amen. Bwana Yesu amebariki sana. Amen. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Le mariage, c'est un beau cadeau de Dieu pour l'homme. Par là, je vous compris. Si Dieu nous a fait grâce d'avoir le marié, c'est le cadeau de Dieu qui vient du ciel vers la terre. Par là, je vous compris. Imambo inakombanishiwa sana. Inakombanishiwa sana. Me ata bukonvi bulikoi. Me Mungu anatokea paka mshindaji. Amen. Na ule mishuwazi yake anakombanisha. Mimi nasema hivi. Kama muloji asa kukutwanga kilola sama kukombanisha kwa ngushe chini. Kama Mungu wa kumbingu ashianyolosha pamoja na muloji, kile kilole cha muloji kitakachika kitakuwa ni le sans effet. Wow.
Mimi nasema Mungu amebariki mjua la Yesu. Amen. Mena écoutez. Sikia. L'homme quittera. Mwanaume atatoka Chez eux. kwapo Pour s'attacher. jua kuambatana À sa femme. kwa mwanamke, À sa femme. kwa bibi yake. Et non à ses femmes. Hapana kwa babibi yake, Mais à sa femme. mais kwa mke Je wa. regrette des polygames Na aujourd'hui. huzunika wale wanapenda Je babibi bamingi. regrette des Na huzunika polygames. wale wanapenda kwa Vos bamingi. têtes ne fonctionnent pas bien. Vichwa vyenu Vous havimisaidie. êtes malade. Muko magonjwa. Ah, moi je vois une personne Mimi naona mtu qui mmoja, a une femme na mwanamke qui mmoja. ne ashimumetrize mbele le bibi moya. Sasa mimi nauliza wewe una babibi bade ba 3 ba 4 kichwa chako kiko je kiko natumika na mazuto au bien na nini? Shikani kwambie Mungu aliumba mwanaume na mwanamke, asikumbe mwanaume na banamke. Mami itakushangaa na we mwanamke unayua sawa bwana eko na bibi me unechika akoe mu deuxième. Unasikia bibi banaitaka banaitaka je deuxième bureau. Bureau inekalaka ni nyumba ya kazi. Kisha kutumika anarudia anaenda kwake. Nikusema wewe uko bureau ya kazi anakuwa anakuchezea. Come on. Come on. Anakuwa asubuhi anakuchezea chezea, magharibi anarudia kwake. Wewe deuxième bureau au ya kwao na bwana. Sikia. Unaya ule kona kuya ni mpudu trésor. Anakuya kwa kijaba. Akitupe tugo kijaba na bamba. Akibubambe. Deformation inaanza. Hapana kuchi. Bwana kubariki sana. Amen. Wewe hauna biro uko muntu. Amen. Hauna biro wewe uko muntu. Amen. Hauna biro. Na ana wewe utaisha mamamu ile uko nayo. Huyu asema kisha wewe atakutambuka nenda na kwa mwingine. Bien. Kama kwa ule bibi wa Mari amwa ikumuisha mpaka kwako njoo itaisha. Barnaba shikia nikwambie mambo ya Biblia tunaweka mbele pembeni. Tunarejea mambo tuko nayo. Barnaba shikia nikwambie hivi wewe unachokoza mtoto wa benyewe. Ana yari kuchokoza wewe ndio unaenda kumchokoza. Sasa vile wewe unaenda kumchokoza Barnaba ni amu yako wewe jo ilienda kupika odi kunyumba ya benyewe. Mina landa. Shikia nikwambie. Kama unona kama unaona nsula inakatala kuya nsula inapenda ikuye ntumbo panakuwa deformation. Ula anakuwa tena monstre ana tena muntu. C'est-à-dire quoi? Kama unaona bibi anaanza kupenda bwana, uyose pa ile force panakuwa mama. La Bible dit que l'homme aime sa femme et que la femme soit soumise à son mari. Mambo inaisha pale. Ana mambo ya mapendo ni bwana ndio anapaswa kupenda. Wow. Barnaba waje alipenda mtoto wa benyewe. Ni katoto Barnaba. Ni katoto. Bayama. Ni katoto aka Barnaba ni katoto aka. Kile utakuwa na mambo ngufu nini? Ni katoto. Ni katoto. Ana wa muaji yako Barnaba. Balterater. Pale ulimupenda. Au kupende nyama au kupende mtu ulipenda ni muntu mwenzako. Shiripenda ni muntu mwenzako Kama ulipenda mtu mwenzako c'est-à-dire eko na mafaiblesse saili na wewe uko nayo. Mbele ya kujije mtu mwenzako, mbele ujijije mbele wewe mwenyewe. Amen. Kama unashonta hivi, uone na wewe kilole cha kumgonga na yote nafanya nini? Kiko na kushonta. Barnaba wangu. Barnaba. Celui qui aime, ula anapenda. Anavumiliaka. Vile unamupenda huyu, unamupenda kama vile fleur ile wewe utaanza kujipenda makuleri ile wewe unapenda. Ni bibi
alikuwa na karakteri ya kwabo kwa baba yake na mama yake. Wakati kudengia mundoa, sitaishi na ile makarakteri, ataishi na karakteri ni wewe utamfundisha. Shinjo vile? Amen. Tel fils, kama we Barnaba utaanza kuchambula bibi na kumupika bibi, kumuvula manguo, kwanza kumupatisha aya, ni kusema ile comportement unaitosha wapi? Si uko mtumishi. Barnaba ananyona mtu mwingine. Barnaba mushikie. Huyu bibi unapenda, utamurisha, utamuvika, akilukula utamupeleka kwa hospitali, akikose nguo utamujia. Shinjo vile akitafuta menshe, mama nafio nipatia sadaka. Kuya mama unanipatisha haya mgonja bana. Okay, twendeni. Utamufanyisha kile kyote. Biblia inasema mapaswa ya bibi inaishaka ni kwa Bwana. Maombi ya bibi ule tairepondre ni Bwana. Bibi akiombe Bwana anamwishi. Bibi akiombe Bwana anafanya hanamwishi. Njoo wewe njoo ulitoka kwenu unaenda kujatashe kwake. Haina vile. C'est-à-dire vile uko pale, uko na droit ya kurepondre kwa mabezo ya bibi yako. Na kwanza kumuvumilia mwa faiblesse. Hapa unamubeba au mbebe na majiba yenye kuanguka, majiba yako yenye kushimama. Ikuye wakati ushakumwangusha majiba, ndio unaanza kusema rudia kwenu, rudia kwenu, rudia kwenu, rudia kwenu. Haleluya. Amen. Chuba naume baleo beo na comportement mubaya. Anabeba bibi, mtoto wa benyewe, eko wa kushimama. Ile sana mularisha, alirudia kwenu. Mimi mwenyewe mimi kupendaka ni mundoto. Esi banapendaka bibi mundoto? Mungu akubariki sana. Amen. Hapa mama bananipenda njumi na sisi. Bwana Yesu amebariki sana. Mon frère Barnaba, unamupenda. Bwana Yesu akubariki sana. Sasa Biblia inasema, Alléluia, que la femme soit soumise à l'homme. Kama unaona sakafu inaanza kutoka kumukulu yende kukabongoshi, unasema pa ile fashi mtoto wa simba anaanza kota meno. Sakafu inekalaka paka chini, kabongoshi kalekalaka ya yulu. Shinjo vile. Kabongoshi ni Barnaba. Kabongoshi njo katawaza mzuri. Me kama we bibi unakatala kujishusha kuma ordonnance. Ma ordonnance muswahili, aidez-moi. Ma règlement muswahili unanipachana we français. Makanuni. Mungu amebariki watumishi. Chokile mimi nipenda watumishi bakuye kungambo ya. Kama wewe bibi unakatala kutimiza makanuni ya Bwana, Bwana sipendake supu ya nchumvi. Wewe unamwekea nchumvi paka na kunywele ya kukabongoshi. Berte munyumba mutakuyaria bantu bakwanza kusambisha kabushiku na mchana. Tuseme amen abia. Amen. Bert. Hapa shi mancho ya Bert iko chini. Kama natoka na munyumba anabeba mancho, inakuwa saa chapeau. Bert, acha nikwambie mtoto yangu. Mtoto mwanamke, mtoto anatoka mumimba ya mbaba, ashipandake bazazi yake. Bert, chunga. Frère, kile utafanya munyumba ni kile ulitoka nabyo kwenu. C'est-à-dire kama munyumba mutatoka aya, wewe utatosha aya, inaonekana mu mariage yako. Bantu batasema Barnaba hii aya ni aya ile bazazi yake barimufundisha.
kama Berthe nawe unaenda mundo, kile choto taza kufanya mundo kya kizuri batasema bazazi yake balimufundisha, kya kibaya bazazi yake balimufundisha. Joto nasema haina nkosa yako tu, haina nkosa yako, haina nkosa yako. Sasa utamuli, sasa unasema mimi yana nkosa yako. Sasa ni nkosa ya nani? Sasa unasema ba shaja kusema haina nkosa yako. Amen, amen. Amen. Mimi naoa bibi yangu kwa Equateur, mimi natoka na Equateur, mimi nakuwa na yapa. Mais avant ni mo nikuwe naye. Mko yangu mwanaume anatukarisha naye anasema hivi. Wewe bwana, hii comportement utafishe kwa nyumba yangu, mkizazi yangu, ni ile baba yako na mama yako balikufundisha. Kama utakuwa mtoto mubaya, nikusema baba yako na mama yako na yale kwa batoto, balikuwa batoto babaya kwao. Ni kizazi cha bantu babaya. Anabeba bibi yake, mtoto yake sasa. Wewe mtoto yake. Kama huyu bwana atanichambua, ni wewe ndio utanichamburishisha. Kama huyu bwana atanitapa, ni wewe ndio utanitapisha. C'est-à-dire quoi? Kama bantu batanvier i mariage, batayanvier, bananvier na bazazi yenu. Kapiri, kama munakuwa bantu babukonzi busiku na mchana, batanza kusema bapare benyewe abakumifundisha ki ava mwingie wondoa. Sinjo vile mushikeni niambie hivi, munengia mundo, kila muntu eko na education ya kwabo ila ritoka nayo. Wakati muko nengia mundo, mutenda kupratike bile murianza kuoneshana wakati mulikuwa mufiansai. Me hapa kama mambo ile muraza kufundishana mufiansai amuipratike, ni kusema murikuya ba hypocrites kumbele ya bantu. Mimi sha kuparene mariage ya ba pasteur ba responsable, meshia pataka aya tonto parene mariage ngena kukubele. Est-ce que basi kutoinvitaka twende kusambisha? Kama mtashikia sema beko wapi? Abakuwa kubiri beko paka hapa. C'est-à-dire quoi? Mwanze kudoze. Linge sale se lave en famille. Kama mambo yanapita nini ngari muko na ba parents, c'est-à-dire amuna responsabilité ya bazazi yenu, surtout ba mama bazazi ya ba mama mama yake ya bibi na ya bwana abayengake bale bantu abayengake. Mama, Mungu akubariki sana. Huyu mama na mufisi, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Inaingia. Haleluya. Amen. Jo bibi na yeye anatoa nini? Mama, sikia ule bwana. Leo anakuwa ule bwana kumbele mama yako. Ananyambia, anaanza tuliza na mtoto. Uliza mama yako bila aliona kwa bwana yake. Umuuliza atakwambia ye mwenyewe kama iguguye mangazima balibembaka na ma impact. Shipaka sha kukimbia kambio bila kulaka. Paka sha kujirifisha kata mupori. Wewe unamwendea nabii yake, ye nabii yako, ye na ye nabii yake. Unafia kumtrouble, sasa alikula majibu. Jo bwana na ye. Mama, hako habibi. Sasa unapenda mama yako kwa bibi amuramplace ye. Nyumba pale banaiengaka ni bantu bakiri na hekima. Kama mbele mwe bantu bawira bwana na bibi amuna na hekima na kiri. Ata pale bo mutenda kuita. Bien aimé mwache niambie mambo ya kweli. Kama mbele muyakuwa na akiri na hekima ya kujimetrize, ata wa inja na kuya ashita kumetriza. Amen. Mtoto akishinda education kwao, anenda kwa masomo na shinda education, ata mukanisa. Banduku tuko na bipande vya bushingishi mubicho au mu vya mamambo ya mingi. Mungu amebariki sana.
Hapa tunasema juu ya mtu wote. Bibi soit soumise. Bwana aime ta femme. Amen. Unamupenda mu mambo yote. Bwana bibi na we ujishushe kwa Bwana mu mambo yote. Me kama Bwana anakuambia sema twende tukabambe dawa, ushende. Bwana yukwambia sema twende tuangalie mamulopwe, ushende. Ana kujishusha. Munaoana mukikristo, muishane mukikristo. Kile kinaanzaka mubar kinaishaka mubar. Kikianze motel kinaisha motel. Kikianze mukanisa paka kumbingu. Hapa tuko na mibariki hapa. Kama unapenda kuachana, muchange bantu bota hapa beku hapa mubambia sema tuendele tukachangane mukanisa ile shita vile ile shiko tulikuya. Nimiambie mambo tuko nayo ni mambo ya kukabulana. Bantu bote bakuye na bapare bakuye, mukuye mujimishe masinyantiri kumbele ya bantu na kumbele ya Mungu. Mtoto yangu Mungu akubariki. Merci mama. Mungu akubariki mama. Les jeunes patriotes. Mungu akubariki mama. Acha. Kambeketike kona yalo kona ngare. Mungu akubariki. Amen. Amen. Bwana Yesu amibariki sana. Amen. Hapa eske tunamionyesha kwa sema hapa bantu balikombanaka mushiku fulani na wakati fulani. Eske tunamionyesha sana bantu baliachanaka mushiku fulani na wakati fulani. Hapana. Banapendana. Bobenyewe jo barenda kutafuta bapare na bamare. Bobenyewe jo banakuya kumbele ya Mungu asema utubariki. Shinjo vile. Amen. Tunafika mwisho ya mahubiri. Me mambo yetu iko hivi. Frère, tosha mbele hii sadaka yangu. Usitoshe. Okay. Tosha. Bwana Yesu anibariki sana. Amen. Na mambo iko hivi. Tunaanza sasa seremoni ya mariage. Amen. Eske hii mambo ni mambo ya kufichama? Si ya wazi tu ya yu wakati ya yu wakati. Hakuna mweshi kuko yu. Barnaba. Kama we kile kinakuleta hapa ni baraka ya mariage. Unapenda tukuingisha mariage. Roho Mtakatifu akutawale. Akuongoze. Parce que mambo ya mariage haikalake facile mon frère. Hata shiba pasteur tunakutolaka samoa hivi. Ma sœur, mambo ya mariage Roho Mtakatifu akuikale na kuongoze. Akusaidie. Juu mambo ya mariage ataba mama pasteur bana tukotolaka samoa hivi. Mina sema mina sema. Shimina sema mzuri Mina sema mzuri. Sasa mambo iko hapa. Tunavumilianaka mpaka mumangochi umunaona muko mambo mingi. Kama bibambashi binasema mpaka binasemaka mambo inekalaka mu manyumba yetu. Mimi nasema mushikeni niambie. Buzuri bwa nyumba ana maiyengeyo. Buzuri bwa nyumba ni bile binapita ndani ya nyumba. Eske bandu mushikeni niambie. Buzuri ya kanisa ana kuyenga kanisa. Ana mayenge. Me buzuri ya kanisa ni ule Mungu yuko ndani ya ile kanisa. Kama Yesu mujima Roho Mtakatifu Mungu Baba yuko ndani ya kanisa, ile kanisa iko na bujima. Hata iko mkimbo toto iko na bujima. Amen. Amen. Me kama kanisa kwa balkon Mungu ashina pastor atamikimbia anakuwa refugee fa shingini, munabakia mumpepo, munaanza kuangalia bantu wa kumisaidia. Situ baminifu bakuyenga kana. Leo mimi nenda kwa pastor Mukulu, leo mimi nenda kwa pastor Kwisi, leo mimi nenda kwa pastor Kivi, leo mimi nenda kwa pastor Kibunu. Profete fulana anatokelea huko, anatokelea hivi na hivi. Profete ule hakuna miza. Na sikani nimemwache bile bintu. Fwashi beko na kufundisha neno ya kabaila ya bya kweli, bana kupacha boka bwa Mungu ikala pa ile fwashi.
Unayua malako ya mwili. Malako ya mwili ni kurudia kubulongo na bulongo ni kuingia mumoto. Me malako ya roho ni kuingia kurudia kumbingu kule ritoka na kuingia kuuzima wa milele. Hapana pa kutengeneza maungu, tengeneza na wewe esprit yako. Bwana Yesu amebariki sana. Amen. Mimi nitalomba kuba Marie bashimame. Ok, merci. Banashimama. Alléluia. Alléluia. Tu vas marier banashimama, hein? Amen, amen. Ba marier banashimama. Mimi tapenda kuservisa protocola ba déplacer kombele mabichi bili. Bari pendanaka benye kushimama bakupendanaka benye kuikala. Tunabirudisha kumwanzi. Sema amen. Okay. Sasa Bwana Yesu amebariki sana. Bwana Yesu amebariki sana. Sasa mimi nalomba. Haleluya. Mimi napenda ule muntu bwambe butapenda kumwangukia. Mama Marina nakupenda. Ule muntu anapenda bwambe bumwangukia. Mimi nitapenda ko se atupe koto kiflere kile kya kumukongo. Akitupe tu kya kumukongo. Hapana kutupa vi. Mimi nasema wa 20,000 francs akuye nayo ailokote. Mimi na mukonsacrer hapa mu mambo mariage. Ki 20,000 francs sur place. Pepo hapa. Nani? Oh la la. Alléluia. Alléluia. Ula anapenda hata mtoto yake. Chamubebeye pepo hapa. Mama Marina nakatala kuibeba. Nani ataibeba? Nani ataibeba? Hey, 20,000 francs. Kintu cha nana 20,000 francs. Kintu kia bule 20,000 francs. Kintu ya pamba 20,000 francs. Mambo ya bule. Kintu 20,000 francs. Nani? Hey, bandu kile uta. Amen. Amen. Nata ibe. Ni wewe mwanaume. Mumangari ule kona bebe. Le. Bika kikelekele. Bika kikelekele. Merci. Serkoi. Mimi nakubariki. Uende mu mariage ya salama, ya heshima, ya utukufu mu jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu amebariki sana. Amen. Merci beaucoup. Ba marié batangariana. Bangariane. Merci. Voilà. Merci, gloire à Dieu. Banangariane, hein? Salama. Mina lomba ko baba wa mtoto mwanaume na mama wa mtoto. Baba wa mtoto mwanamke na mama yake. Beko wapi bashima meko mwima? Beko wapi? Baba sasa okay. Mubangarishishe bo. Bashimame. Okay, bobali. Mumpache micro. Mumpe micro. Merci. Salama, mina lomba ko kimia. Mina lomba ko salama s'il vous plaît. Mina lomba salama. Papa François. Papa Samuel. Est-ce que unahakikisha ya kusema huyu kiana Barnaba Ngoi aringia kunyumba yako kumulango ubie pa fenetre? Aringia kumulango ubie aringia pa fenetre?
Papa Barnaba alingiria kumulango. Pika mikono bien, pika mikono bien. Merci. Question ingine. Question ingine. Babangu. Mimi nauliza tena. Pala alingia kumulango. Uko na kilo rimwambi. Est-ce que kilo rimwambi mari ulimulomba? Est-ce que ile mari? Barnaba ananipatia Maria. Pika mikono ya bien. Ok. Merci. Amen. Alléluia. Kile baba nasema, kile baba nasema, mama sitaki contredire. Salama papa. Aba bantu barikuya kwako atanke ba Maria. Una verifier mambo. Est-ce que uriverifie mambo unaichika sema beko vrai ou bien uriverifie mambo unaona sema beko faux? Kama beko vrai utambia sasa beko faux, beko vrai ndio pale mimi nilichika bakwe batoto yangu. Kama beko faux utambia sema batoto hapa mimi ba verifier beko faux hapa mimi kwa tuko décliner responsabilité moment ya bantu bote. Tunashukuru sana. Merci. Beko vrai. Piga mikono ya bien. Merci beaucoup. Amen. Ok, tunaangalia batoto Barnaba. Toto Barnaba. Barnaba. Oui, papa. Pana kunichika wewe unichike présent papa we. Ichika présent papa Barnaba. Présent papa. Présent. Alléluia. Ok, Barnaba. Kama use atuyue kama ni ye. Tunaweza kwa tunahubiri humu tunasema kumbi ni mwingine basha kuuingisha hapo mwingine. Frère, kama ni ye utuprove fungula ye mbele. Jo sasa utonesha se papa ni ye. Kama ni ye, kama ina ye, frère. Wanasema sasa ni somo ile
Kabila inaanza kusema neno kwa mpaka kifo. Sasa eske huyu bwana huyu unachilia tu mkono na bambe kunagiza tu kile kumbe na wewe unakupenda tu unaichika tu ukiwa unakata kama baba mkuu ana wewe msikie ile ameleta na kurudisha wewe msema mbele ya kanisa na mbele ya Mungu nasema nakupenda mpaka milele kuzidisha maarufu. Inakuja reference ya kusenye juu na mawingu kushini na mwewe baba na kuguze wanadamu ile kosa wiki aina ya wazazi mawingu inakuwa ni wazazi ya ndoa shetani na ya Mungu ya kulia iwala kumbani yake mamungu na wewe kumbani ya Mungu shetu wa Mungu kwa kubadili jambo la Mungu kumbani ya Mungu jambo kubakia msifanye bana msimame bana okay tumbane kwa Yesu Mungu santa Mungu shukrani Père, je m'ai établi devant ces pères pour bénir celui que tu mettras pas. Voilà le mise à part pour les mariages. À partir d'aujourd'hui, j'ai terminé pour ce chose. À partir de maintenant, je dis merci pour cette occasion. Je demande à vous, demande de gratitude. Je bénis ce mariage
Bwana, nimekuja